बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद नुमान सिद्दीकी हाज़िर है एक नए व्लॉग के साथ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद हूँ मरी, और आज का व्लॉग जो है ना हमारा मरी का है, उसका मुकम्मल जो है ना सफ़र है और मरी के जो हालात हैं और मरी में स्नोफॉल का ही अपडेट है। इंशाल्लाह व्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। कलर कहार के इलाके में एंटर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द जो है ना खूबसूरत जो है ना पहाड़ हैं, उसमें नमक के साल्ट माइन जिसे बोलते हैं। सफ़र हमारा मरी का, इंशाल्लाह मरी जाएंगे, देखेंगे वहाँ के खूबसूरत मनाजिर, और प्रेडिक्शन तो बर्फ़बारी की है। देखें आगे क्या बनता है कि वहाँ जाके बर्फ़बारी होती है या नहीं होती है, तो मेरे खुदा को पता है। सफ़र कर रहे हैं जी, काफ़ी देर होगी, तकरीबन 2-2.5 घंटे से निकले हुए हैं घर से। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ऑडियंस ने जो है ना व्लॉग पूरा देखना है, और इसी तरह जो है ना मोहब्बतों की बरसात हमारे ऊपर निशावर करते रहें। इंशाल्लाह बहुत से अच्छे कोशिश करते हैं कि अच्छे जैसा व्लॉग बनाया करें हम आपके लिए। अभी आप देखें, मुलाहिजा फरमाएं कि सामने किस कदर प्यारा व्यू है। ये सारे नमक के पहाड़ हैं। अभी हम कलर कहार के पहाड़ी सिलसिले में दाखिल हो चुके हैं, मोटरवे सफ़र कर रहे हैं, वाया मोटरवे से जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सी लिमिटेशंस भी होती हैं इस एरिया में, ख़ास तौर पे सफ़र करने के लिए जो है ना ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये छोटा सा एक क़यामो काम का एरिया बना हुआ है कलर कहार में। तो अभी देखें, आप देख सकते हैं कि वीडियो के अंदर सूरज भी जो है ना ग़ुरूब हो रहा है मगरिब की जानिब। मगरिब में सूरज ग़ुरूब होगा। बहुत ही खूबसूरत मंजर जो है ना वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो है ना हम खेबरन माइन और ये पहाड़ियों को क्रॉस कर रहे हैं। बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं इसके अंदर। इधर ड्राइव करना भी कोई इतना आसान काम नहीं है। अल्लाह का करम है, अब इंशाल्लाह ये पहाड़ी इलाकों में तो गाड़ी अच्छी ड्राइव कर लेते हैं। शुक्र है, करम है खुदा का। अभी जो है ना कान बंद होने शुरू हो गए हैं। साथ हमारे फैमिली है, हमारे भाई साहब भी हैं, अपना छोटू भी सो रहा है बेचारा, थक गया। सफ़र है, इधर बड़े बड़े थक जाते हैं तो फिर बच्चे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा व्लॉग जो है ना वो जारी रहेगा। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा ज़रूर होगा मगर इंटरेस्टिंग होगा। जुड़े रहिए हमारे व्लॉग के साथ। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि कलर कहार की पहाड़ियों पे सफ़र कर रहे हैं, तो भाई साहब भी हमारे साथ हैं। छोटा जी हमारा जो है ना वो थक गया बेचारा, सो रहा है। जो कहते हैं ना सफ़र से निकलो तो फिर सफ़र दी तंगियां भी बर्दाश्त करनी पैंदियां। बंदे जो ना बुढ़ियां बन जाते हैं। देखो बच्चों का काम जो ना बीबियां का काम बच्चों सामने होता है, बंदे सामने ने सफ़र है ना, फिर क्या कर सकते हैं। सफ़र पे तो साथ साथ चीज़ें चलती रहेंगी। हम इसलिए कह रहे थे कि कलर कहार की पहाड़ियों में बड़े एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती है। देखें हर तरफ इन्होंने सेफ्टी बार्स लगाई है, वो टायर लगाए हुए हैं। अगर अल्लाह ना करे किसी की ब्रेक फेल हो जाए तो वो उसके साथ आसरा लेके, यानी कि स्पोर्ट के साथ वो कवर। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, इधर आ चुके हैं कलर कहार जो है ना क़यामो ताम में, और नमाज मगरिब का टाइम हो चुका है। इंशाल्लाह यहाँ पे नमाज अदा करेंगे, उसके बाद कुछ खाएँ पिएंगे, फिर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो है ना सफ़र का आगाज़ दोबारा करेंगे। अब व्यू देखें और मुलाहिज़ा फरमाएं किस कदर खूबसूरत, और मौसम भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशगवार है। आप जो है ना सारा व्यू देखिए। मगरिब जी अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर लिया। अब जो है ना थोड़ा बहुत खाने के लिए कुछ देखते हैं इंशाल्लाह। ये मियाँ जी रेस्टोरेंट भी है, राहत बेकरी भी है। राहत बेकरी में चलते हैं और देखते हैं, अगर कुछ जो है ना समझ आ जाए खाने में, हल्का फुल्का सा ट्राई करते हैं। फिर इंशाल्लाह जब हम मोटरवे से नीचे उतरेंगे ना, फिर खाना जो है ना शाम का इंशाल्लाह डिनर हम वहाँ जाके करेंगे इंशाल्लाह। एक चिकन ब्रेड कर दो, एक ये सैंडविच कर दो, और ये जो नीचे ब्रेड रोल पड़ा है वो कर दो। इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं सेवर फूड पे। इंशाल्लाह जो है ना यहाँ से खाना शाना खा के फिर इंशाल्लाह सफ़र आगे के लिए शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं जी, मरी का सफ़र जो है ना हम कर रहे हैं। जो है ना अभी मरी से तकरीबन कोई 20-25 किलोमीटर पीछे हैं, और सोचा कि रास्ता भी आप लोगों के साथ शेयर करें कि मरी अभी जो है ना हमने मरी मोटरवे ज्वाइन किया है। जीटी रोड से नहीं जा रहे, वाया मोटरवे जा रहे हैं हम। तो इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में, कोई आधे पौने घंटे की मुसाफत के बाद इंशाल्लाह हम जो है ना मरी पहुंच जाएंगे, मली माल पे, और देखते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है, और आप लोगों से भी डिस्कस करेंगे। व्लॉग जो है पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला बहुत ज़्यादा। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना मरी पहुंच चुके हैं अपने होटल में। इंशाल्लाह मैं खड़ा हुआ हूँ इस टाइम, ईस्ट व्यू होटल है।
تو یہ بالکل جو ہے نا مال کے بالکل نزدیک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس ٹائم ہوٹل کے ٹیرس پہ موجود ہوں اور جو ہے نا موسم فل جو ہے نا برف باری والا ہوا ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ کیا پریڈکشن تو ہے آج کی. یہ نیچے برف ہے, یہ آج ہی جو ہے نا دوپہر میں ہوئی ہے. ابھی میں شام میں پہنچ چکا ہوں اس جگہ پہ, تو بہت ہی جو ہے نا ابھی اس ٹائم -2 ٹمپریچر ہے یہاں پہ. گائز جیسے کہ ہم ایسٹ ویو ہوٹل میں موجود ہیں اور جو ہم نے کمرے کی بکنگ کروائی ہے نا, یہ دیکھتے ہیں کمرہ کیسا ہے اور وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. موسم جو ہے نا کافی اچھا ہے, -2 ڈگری ٹمپریچر ہے. یہ جی الحمدللہ ادھر گیزر لگا ہوا ہے, گرم پانی کا فل بندوبست ہے. یہ روم کے اندر انٹر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جی, یہ بہت ہی پیارا 2 بیڈ کا روم ہے, سوری ڈبل روم ہے, 2 بیڈ کہہ رہا ہوں. یہ ادھر LCD تو جناب نے اتار لی ہوئی ہے, سامنے واش روم ہے. انشاءاللہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں نکلیں گے, مال روڈ کے لیے جائیں گے اور وہاں کا بھی لوگ بھی آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جنید نعمان صدیقی حاضر ہے آج مری میں. الحمدللہ ہوٹل سے نکلے ہیں اور مری مال روڈ کی طرف جا رہے ہیں. ابھی تک تو جو ہے نا بارش بھی نہیں ہے اور سنو بھی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, سنو کی پریڈکشن 4:30 بجے کے بعد کی شو کر رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ مری مال پہ جا رہے ہیں. ادھر جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہاں گئے کیا مناظر ہیں. آپ نے ٹمپریچر اس ٹائم جو ہے نا -3 ہے مری کا. یہ دیکھیں جی, ابھی الحمدللہ ہم جو ہے نا اپنے ہوٹل سے نکلے ہیں. برف جو ہے نا پڑی ہوئی ہے, لائیو نہیں ہو رہی. آج فرائیڈے نائٹ ہے الحمدللہ جی. مری میں سنو کی پریڈکشن ہے 4-4:30 بجے کے بعد انشاءاللہ. تو آپ جو ہے نا ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں, اسی طرح جو ہے نا محبتوں کی برسات کیا کریں. جنید نعمان صدیقی جو ہے نا بہت سی نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتا رہے گا, نئے ولاگز, نئی باتیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا ہم آپ کو انفارمیٹک اور یونیک اور جھوٹ سے پاک ویڈیو جو ہے نا وہ آپ سے ڈسکس کیا کریں, جس ویڈیو میں جھوٹ بالکل بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا بہت ہی صاف ستھری اور اچھی ویڈیو بنایا کریں اپنے آڈینس کے لیے, تاکہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے وہی لنڈے والا برانڈ پہنا ہوا اپنا, تو وہ جو ہم نے دیا تھا نارتھ فیس, تو انشاءاللہ اس میں نکلے ہوئے مری مال پہ جا رہے ہیں. سردی تو نہیں لگ رہی, ویسے -3 ٹمپریچر ہے. کافی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اپنے فیملیز کے ساتھ. موسم کافی اچھا ہے, خوشگوار ہے. یہ سردی ہوتی ہے جو انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہے, اور یہ وہ جو ہے نا چیزیں ہیں جہاں پہ آپ اپنی فیملیز کو لے کے سکتے ہیں. مری کے انتظامات جو ہے نا بہت بہتر ہو چکے ہیں الحمدللہ, سیکیورٹیز کے حوالے سے, اور سارے معاملات بہترین ہیں جی الحمدللہ. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہوں کہ مری GPO آ گیا ہے الحمدللہ. یہ جو ہے مری GPO ہے, اور یہ تازہ ترین مناظر ہیں مری مال روڈ کے 20 تاریخ 2023 20 جنوری 2023. ابھی تک تو ہے نا کوئی لائیو سنو فال نہیں ہو رہی. یہ مری مال روڈ کے تازہ ترین مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جو ہے نا ابھی لائیو جو ہے نا کوئی سنو فال شروع نہیں ہوئی ہے. انشاءاللہ 2-4 دن جو ہے نا یہ برف کے منڈے تک انشاءاللہ جو ہے نا ویدر فورکاسٹ کر رہا ہے سنو فال کے. انشاءاللہ اگر کوئی سنو فال کی ہمیں اپڈیٹ ملتی ہے یا سنو فال ہوتی ملتی ہے ہمیں, انشاءاللہ اس کا ولاگ بھی جنید نعمان صدیقی کے چینل پہ آپ لائیو دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ. ابھی تک جو ہے نا 12 بج چکے ہیں. 20 جنوری ختم ہونے والا ہے, 21 کا آغاز ہونے والا ہے. 20 جنوری تک ابھی تک جو ہے نا کوئی بھی لائیو سنو فال کی پیشن گوئی تو بہت ہیں مگر سٹارٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک جو ہے نا وہ لائیو سنو فال مری مال روڈ پہ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, جیسے ہی انشاءاللہ لائیو ہوتی ہے انشاءاللہ لائیو آئیں گے اور آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے.